बुकिंग जो होती है ना गुलामी की जिंदगी होती है, बैठना पड़ता है घंटा घंटा। ये ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਾਈਡ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ लगता है। एक मसला ये है कि ये गोरे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑन वाली लाइन पे नहीं आया, एक प्राइवेट वाली लाइन पे जा रहा हूँ। जुमे का दिन है, आज 3 बज रहे हैं। सुबह से आया था, 2-4 राइडें की हैं और ये इनकी थी उम्मीद। कॉल आई है, भाई साहब हैं हमारे पुराने संगती हैं ड्राइवर, इन्हें इधर घर पे गाड़ी एक दिन के लिए चाहिए। 5000 रुपया मुकाया है ते पेट्रोल इन्ना दा। रात को मुझे ये 12 बजे तक छोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ सही है। इतने मैंने इधर कोई बचाने कोई नहीं, जा रहा हूँ लेने इन्हें। 2:45 हो रहे हैं जी। इसको मैंने 0 कर दिया है। ये ना मेन खैबान इत्तेहाद है और शहीन है, यहाँ से तारिक से है अपने पास बुकिंग। कहते हैं कि घूमना पूरा दिन इधर डीएचए में ही है। अब देखें कितनी गाड़ी चलती है इनके साथ, क्या बनता है। 5000 कमाने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये खैबान तारिक है, यहाँ से अपने पास बुकिंग है। घूमना कहते हैं डीएचए में ही काम है। अगर कहीं लॉन्ग गए तो पेट्रोल ही नहीं का है, मेरा पेट्रोल नहीं है। खैर है, लंबा घूमे भी तो नो प्रॉब्लम। ये भाई साहब पीछे मेरे घूम रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। अब ये देखें कब निकलते हैं। बंदा जी इस बुकिंग दी है, इन शामी में कमीशन देना। कमीशन की लेना उस्ताद जी? जेड़ा तुम्हारा दिल करे। नहीं, अगर मड्डी चंगी लाए दे से तो मोड़ तो चलो कमीशन को तीन वाल मिलसी, नहीं ना दे से तो मोड़ तो कोई गाल नहीं। कमीशन ठीक ठाक मिलती है, टेंशन मैं 8-10 कमा लें दोनों। 15,000 लाए दे से। हाँ बस सही है, 15,000 लाए दे शामी तेन कुकर दी कढ़ाई खवा डन होगी, बस सही है। ये बंदा जी हुण बैठा है, मैंने इत्थे बाई बैठा है। गुलामी दी जिंदगी है। प्राइवेट बुकिंग को मैं बोलता होता हूँ गुलामी की जिंदगी। प्राइवेट बुकिंग जो होती है ना गुलामी की जिंदगी होती है, बैठना पड़ता है घंटा घंटा। ये भाई साहब बैठे रहते हैं 1.5 घंटा। मैं भी ये कर चुका हूँ, नौकरी वाला सीन। तो 2-2 घंटे 1.5 घंटा बैठना पड़ता है बाहर। अब मैं बैठा हूँ 15-20 मिनट। इंतजार तो है, इंतजार करना पड़ता है। हाँ इंतजार के बगैर मजा ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਾਈਡ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आजाद हो गए हम तो। आजाद बस इतनी ही है। इस काम ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ है। ले जी, ये डॉल्फिन मॉल है जी। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक मसला है, मसला ये है कि ये गोरे हैं, मुझे समझ नहीं आती। एक भाई साहब बीच में उनको थोड़ी सी उर्दू आती है और बस कॉल बैक या ये वो चीजें तो बस मुझे भी समझ में आ रही हैं। अब मुझे इनको पिक करने के लिए ठीक ठाक वेट करना पड़ेगा। ये डॉल्फिन गए हैं तो मतलब कहाँ पे करूं, जाके राउंड अबाउट पे करूं तो फिर घूम के उधर भी आना पड़ेगा। कुछ जगह ढूंढता हूँ ताकि जहाँ पे वेट किया जाए, ये कॉल करें तो फिर मैं 5 मिनट में इनको पिक, बस यहाँ से पिक करना पड़ेगा। यहीं पे ही ड्रॉप कीता है। 4 बजे मैंने इनको ड्रॉप किया है। देखें अब ये वापस कब निकले और फिर क्या करते हैं आगे, कहाँ जाते हैं। और अब ये है स्काई टावर। मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार करूंगा जी इनका। वो चाचा शक्करकंदियाँ बेच रहा है स्काई टावर के सामने, बराबर में है नारियल वाला। और यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ता होता है, क्योंकि जब आप प्राइवेट के साथ होते हो, किसी का इंतजार करते हो, तो इन राउंड अबाउटों पे बैठ के रुलना पड़ता है। बहरहाल खैर वाली बात है, कोई बात नहीं, बैठ के वेट करते हैं। वेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कैमरा देखें, ये मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन एक और चीज यहाँ पे मुझे नजर है, ये देख रहे हैं, ये जो नीचे है, ये मैं खुश हो रहा था कि मेरे शेड है तो मुझे ये वाले कैमरे ऊपर वाले तो नहीं ट्रैक कर सकते। लेकिन जितना भी बंदा सियाना हो जाए, ये जो है ना, इसने अब ये लगाया है नीचे, अभी नजर आ रहा है मुझे, ये मुझे ट्रैक कर सकता है भाई। साइड से शेड पे भी चलान फेंक सकता है ये, वरना पहले ये नहीं नजर आ रहे थे मुझे। मैं समझा ऊपर वाले हैं तो चलो गुजारा चल रहा था, लेकिन ये जो नीचे वाली हरकत है ये गड़बड़ है, ये ले डूबेगी मुझे। इस पे शेड पे मुझे चलान आएगा, क्योंकि बाकी सारे मेरे करतूत ठीक हैं, लेकिन जो शेड वाला करतूत है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इसने मुझे भाई साहब ने आंख मार लेनी है और मैंने फड़े जाना है किसी न किसी दिन। ये जो आंख है ना, ये जो नीचे है, इसने गलत किया हुआ है, ये बिल्कुल जुल्म है मेरे साथ। बहरहाल सुधारना पड़ेगा, इस आंख से बचना पड़ेगा। शेड उतारने पड़ेंगे, एक दिन आएगा उतारेंगे शेड, क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे बैठे बैठे शाम होगी और अब ये देखें, ये फ्लैश मारते हैं, ये फ्लैश, ये आंखें मारते हैं। शाम होगी बैठे बैठे मुझे, और मैं इनको नोट कर रहा हूँ, ये फ्लैश मार रहे हैं, पता नहीं अब चलान किस किस को जा रहे हैं। पर ये देखें, ये इनकी आंख मटक्का चल गया है। ये पहले नहीं चल रहा दोपहर में, लेकिन अभी जो है ना साफ साफ ये देखें, ये आंखें मार रहे हैं भाई। ये तो ऐसा अंधाधुंध लगे हुए हैं, मतलब इतनी ये चलान काट रहे हैं या वैसे ही डायरेक्ट हैं, कोई समझ नहीं आई मुझे, लेकिन मार। जवानी रुली ना। 6:15 पे हम यहाँ से जा रहे हैं दोबारा इनको पिक करने के लिए। रश देखो, उस साइड पे भी टिका के रश हो गया, इस साइड पे भी टिका के रश हो गया, और जो ये बज रहा है ये फ्लैश है, कैमरे का चलान दे रहा है। ये मेरे ख्याल में पागल है, ये पागल है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। खैर कोई नहीं, अब मैं जा रहा हूँ जिनको पिक करने के लिए। अब देखें ये कहाँ जाते हैं। रश बड़ा हो गया है, बैठे 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 बड़ा टाइम निकल गया इधर। 5000 कमाना सौखा था नहीं ना जी।
لیکن یہ ہے کہ رننگ کوئی نہیں ہو رہی. دوبارہ ادھر آ کے ڈراپ کر دیا, واپس جانا ادھر ہے ان کو, آ رہے ہیں ابھی. چلے جی, مشن ملا ہے. یہ کپڑے اور یہ نیچے کوئی سامان ہے, یہ دینے ہیں واپس. یہ دینے ہیں وہاں پہ شباز پہ آتے ہوئے نا, ایک شباز پہ بندے کو ڈراپ کیا ہے وہاں پہ سلون ہے, وہاں پہ دینا ہے, اور پھر وہاں سے ایک بندے کو لا کے واپس ادھر ڈراپ کرنا ہے. دیکھو جی کیا بنتا ہے. فی الحال تو میں یہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. پرائیویٹ بھی ملی تو وہ بھی ڈی ایچ اے میں, باہر واہر کوئی نہیں جانے والا, سین ادھر ہی گھومنا ہے. تو صحیح ہے, برا نہیں ہے, ہمارا پہیہ چل رہا ہے, شکر ہے. یہ اتحاد اور اس کا شجاعت والا سگنل ہے, بخاری والا, اور کھلا ملا ہے. 2 سیکنڈ میں ہم نکل آئے الحمدللہ. چلو جی, ایتھے لیا کے نا لا دیتا, لا کپڑے لا دیتے ہیں, اور ہن میں بیٹھا ویٹ کریں ایک بندے نے واپس لے کے جانا ہے. یہ شادی حال ہے جی, یہاں تک لے کے آ گیا ہوں میں. پولر سے دلہن کو یہاں پہ ڈراپ کر دیا ہے, اور یہ ہے اس کے اندر گولف کلب ہے نا, فیزیڈ والا, یہاں پہ اس کے اندر یہ ہے, یہاں پہ لے کے ڈراپ کیا. خیر یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں لگا, اندر گئے, انہوں نے بولا ہم آپ کو بتاتے ہیں, جانا ہی ہے بیٹھنا. پھر ان کی کال آئی, بیٹا آپ چلے جاؤ. میں نے کہا اوکے ہو گیا. 5 بھائی صاحب اور میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کب کھلے گا. ہم لوگوں کو ٹھنڈ اتنی لگ رہی ہے, جیکٹ ویکٹ ہے نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی سردیوں میں جیکٹ لی نہیں. اس بھائی صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. چس آ رہی ہے ٹھنڈ بھی اس وجہ سے کہ ادھر یہ کنارہ ہے سمندر کا, بالکل نا کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ٹھنڈ ہے جی. یہ دیکھیں 10 بج رہے ہیں اور ہم ہو گئے ہیں ویلے, اور اب یہاں سے نکلنا ہے باہر. ویلے اس سینس میں ہو گئے ہیں کہ ادھر جو ہے پروگرام ذرا لمبا چوڑا ہے, کہتے ہیں کہ ٹائم لگ جائے گا. تو میں نے کہا بس صحیح ہے, اگر 3 بج جائیں گے, یہ ساتھ میں ان کا ڈرائیور ہے, کہتا ہے بھائی 3 بج جاتے ہیں. میں نے کہا 3 بج جاتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے, پھر ہم ادھر نہیں رکتے, ہم بھاگ چلتے ہیں. یہ 5000 کا نوٹ ملا ہے. ان کی طرف 28 کلومیٹر ٹوٹل گاڑی چلی ہے. کیونکہ ان کے ساتھ ہماری بات تھی رات کو 12 بجے تک, انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے پہلے, تو اس لیے میں نے ٹوٹل 5000 بولے. آج کا کیا حساب کتاب ہے, میں نے کہا 5 دے دے, کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ان کے ساتھ شاید چلنا پڑے. تو گڈ ہے, بندہ بھی خوش تھا, اوکے تھا, کیونکہ مجھ سے پہلے 1-2 ڈرائیور ہو کے گئے, ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں, یا ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی ڈرائیوروں کی. آگے ایگزٹ یہاں سے نکلیں گے باہر, اور اب مزید رائڈ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری دیڑی ویڑی بن گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے. لیکن یہاں سے اس کو فلیکس کو آن کرتے ہیں. یہ سامنے جا رہے ہیں لیاقت صاحب, جنہوں نے ہمیں ادھر آیا کر دیا. یہ بھاگ جائے گا ادھر, میں تھوڑا سا ادھر نیو پلیکس سنیما کے پاس ویٹ کرتا ہوں, کوئی رائڈ گھر کی لے کے چلے جاؤں. اب یہاں پہ نا میں فلیکس آن کرتا ہوں اور کوئی گھر کی رائڈ پکڑ کے چلتا ہوں, کیونکہ ٹائم سے فری ہو ہی گئے ہیں. تو ہم نے آج بڑا اچھا کام کیا ہے, کہہ لو کہ مزہ آیا, کل ملا کے نا مزہ آیا. اس میں سے آپ نے 500 روپے کا پیٹرول اڑا دینا ہے, کیونکہ یہ 30 کم 28-30 کم گاڑی چلی ہے. میری ان کی بات تو جو ہوئی تھی 5000 روپیہ, 12 بجے یہ چھوڑیں گے مجھے, اور پیٹرول الگ. پیٹرول زیادہ سے زیادہ ان کو اگر میں یہاں سے واپس گھر پہ چھوڑتا تو یہی 700,000 روپے پیٹرول کے لیے 6000 روپے لے لیتا. لیکن ٹائم کتنا بچ گیا ہے, 12 بجے تک بیٹھتا, فضول ہو جانا تھا. رننگ ٹوٹل ان کی کیا تھی, گھر سے پک کیا, ڈولمن پہ ویٹ کیا, ڈولمن سے واپس شباز پہ لایا, شباز سے گھر پہ, اور گھر سے پھر شباز پہ گیا, وہاں پہ ویٹ کیا, اور وہاں سے دلہن کو لیا, اور ڈائریکٹ ادھر بینکویٹ آ گئے. کہہ رہے ہیں کل تو نہیں, پرسوں شاید آپ کی ضرورت پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں, پرسوں پھر آ جائیں گے, دیڑی چپک جائے گی. تو بہترین مال ہو گیا الحمدللہ. اس سے پہلے 1000 روپے میں نے کمائے ہوئے ہیں, 4 رائڈیں بھی کی ہوئی ہیں, ایک ابھی اور لے جاتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ 4.5 اور 5.5 ہو گیا نا. 500 کا ادھر پیٹرول لگا ہوگا, 5 تک وہی نارمل. اگر میں 19 رائڈیں بھی کرتا اور گاڑی 100 کلومیٹر چلاتا تو کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں ہونا تھا. لیکن یہ ہماری فائدے مند رائڈ ثابت ہو گئی, مزہ آیا, زبردست والی پرائیویٹ ثابت ہو گئی. اس کو نا فلیکس پہ لے کے جا کے ایسے کر کے فلیکس سلیکٹ کر دیتے ہیں. اب آن لائن کر دیتے ہیں, یہاں سے کوئی رائڈ پکڑ لیں, ان ڈرائیو پہ بھی کوئی ٹکر مارتے ہیں. 1000 روپے کی یہاں پہ ارننگ ہوئی ہے. یہ رائڈ نہیں, یہ ظلم ہے. 657 روپیہ جہاں کہاں رہی ہے 15 کلومیٹر کی. ظلم بج رہا ہے, ظلم. رائڈ کہاں بج رہی ہے. میں ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں ان ڈرائیو بھی اوپن کر دیں یہاں سے. چلو 500 روپے کی گھر تک کی جو پیٹرول ادھر لگا ہے وہ نکل آئے, بس مل گئی ہے جی, الحمدللہ مل گئی ہے. 4 سمتھنگ ان کا بل آ رہا تھا, کیونکہ یہ فلیکس آن ہے نا. یہ دیکھیں وہ فیز 1 کی آخری بالکل گلی میں, یہ اس کے نادرا کی بیک سائڈ میں, یہ ادھر ہے. بہترین رائڈ ملی ہے, بہترین.
ان کو ڈراپ کر کے گھر بھاگ جائیں گے. بڑے بخاری سے ملیے. اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا, یہاں سے جانا تو ویسے ہی پڑتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر نہیں یار, ایک بہت ادھر ادھر کی رائڈ, اتنی بیکار بل آ رہا ہے, رونا آ رہا ہے, رائڈیں دیکھ کے رونا آ رہا ہے. اتنا ظلم 20 کلومیٹر کا 670 روپے بل ظلم ہے. اتنا ینگو کا ظلم ہے. یہ تو چھوٹی رائڈ ہی ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے, ورنہ رو کے بندہ رول جائے. کیا برا حال ہے. میں ان ڈرائیو کے کبھی کبھی فیئر دیکھ کے روتا ہوں, لیکن ان ینگو کی بھی لانگ رائڈ بھائی ظلم ہے خود کے ساتھ. آبیل مجھے مار والی گانی ہے, بالکل نہیں سمجھ میں آتی. بہرحال ان کو پک کرتے ہیں بخاری سے, ڈراپ کرتے ہیں ادھر, اور پھر وہاں سے کر دیں گے کلوز. ایک چکر گڑبڑ رہے گا, کیونکہ ٹینکر کھل گئے ہوں گے تو جوانی رلے گی, ٹینکروں میں پھنسے گی جوانی. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن ہوں تو لے لی, ہوں تو آ بھی گیا. جاندے تو پٹرول ہی صحیح, ایویں کیوں کینسل کروں. حالانکہ اس پہ پرو لیول نہیں جائے گا. آئے ویکھو اتنے بڑیاں پین ٹک ٹاکاں ہیوی والیاں بڑنی پین وڈیاں ٹک ٹاکاں. یہ یو کے میں اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ ٹھنڈ ہے اس وجہ سے سناٹا ہے. آہو ٹھنڈ ہے بھائی, باہر بہت ٹھنڈ ہے. میں نے بھی اے سی آف کیا ہوا ہے کیونکہ باہر میں ٹھنڈ لگ رہی تھی. آ تو گیا ہوں دوستوں میں ان کے پک اپ پہ. ان کو ڈراپ کرنے کے بعد کلوز کر کے گھر بھاگ چلیں گے. یہ لیں جی, یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا. یہ رائٹ سائڈ پہ دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہ اختر کالونی کی دیواریں ہیں, اور یہ فیز 1 ہے. بالکل لاسٹ گلی میں لا کے ان کو بھائی کو میں نے ڈراپ کی. 462, لیکن 500 روپے ادھر سے وصولی پوری. اب 41 km گاڑی چل گئی. اب میں سمجھتا ہوں ہمیں گھر چلے جانا چاہیے. کلوز کرتے ہیں. بہترین ہو گیا. یہ وہاں سے آنا پڑا, اور یہ کہہ لو کہ ہمیں 10-11 کلومیٹر. خیر پیٹرول تو گڈ ہو گیا نا جی, زبردست سین ہو گیا. خوش رہو, آباد رہو, چس لو زندگی دی. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہیں. اب کلوز کرتے ہیں.